डिजीज आपन को सारा जीवन में ब्लाइंडनेस आपन को आखिरे दे दी पारि पूरे दीच आने पड़ो भाई तो ठीक। जय जगन्नाथ। तो मु चंदन स्वागत करुच्ची आपन को आ गोटे नुआ फ्रेश ब्लॉग रे। तो जानिथिबे जेमती मो चैनल ना होची आदि ब्लॉग्स। ओडिसा रो फास्ट एमआर लाइफस्टाइल चैनल होची मोर। तो मो चैनल में आपको देखुची कि गोटे एमआर रो डेली लाइफ कौन से केमी ता लाइफ को सफर करुची आ डेली तार माने कौन कौन केते बाट से बुलुची काम करुची कौन कौन काम करुची ता फ्रेंड सर्कल केमती बाकी सब किछि ता लाइफस्टाइल ऊपर से कौन खाए कौन करे बाकी चलतु देखिबा। मो हेलमेट भी नहीं सारी। ओके तो एबे जीवा स्टार्ट करवा नुआ ब्लॉग। मो को डिवीजन रे काम करे ना मो स्पेशली आखि डिवीजन रे काम करे आई स्पेशलिस्ट को ही विजिट करे। तो आई स्पेशलिस्ट माने गोटे आपन जानिथिबे बॉडी रो सबुठु छोट माने गोटे छोट अंग जोटा कह जाए आखि बाकी तार महत्व बहुत है लोक एक्चुअली माने आखि पाई लोक एते डेडिकेटेड नुह। आपन भी जानिथिबे कि लोक आखि की एते भी देखो आपन नॉर्मली आपन आगे गोटे धूली पड़गला कि किसी भी आपन आखिरे गोटे माड़ हो गला कहला आपन को सेतिकी पेन आउ सेतिकी सीवियर माने सीरियसनेस न हेले आपन कदा भी आसिकी कोनोसी ऑप्थेल्मोलॉजी डॉक्टर को देखेबे ना कहीं ना आपन नियरेस्ट केमिस्ट पळेबे पचार देबे गोटे मेडिसिन दे दियंतु सी आपन जहाँ भी दे देबो आपन पकेट रे। तो एक्चुअली एटा हुएनी कौन आखिरे बहुत सारा सेंसिटिव नर्व्स अच्छी आखिर स्ट्रक्चर ही से भाया किसी जदि मुझको ये गोटे आखिर गोटे स्ट्रक्चर वीडियो माने फोटो देवी आपड़ देखिए आई रे बहुत सारा पार्ट अच्छी जो पार्टर डिफरेंट 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 वर्क थाए आई रे एमती सिक्रेट मतलब कौन डिजीज अच्छी जो डिजीज आपन को सारा जीवन में ब्लाइंडनेस आपन को आखिरे दे दी पारि। तो से रोगटा को कह जाए ग्लूकोमा जोटा कि यही मार्च 8 तारिख रे वर्ल्ड ग्लूकोमा डे सेलिब्रेशन हुए है। तो ग्लूकोमा गोटे एमती रिजन माने डिजीज जदि आपन मे भी जानी थे बहुत सारा अच्छा कौन माने पेसेंट अच्छा आपन पचारि पारे तो से आपन को कहे कि डिजीज माने कौन तांको पेरिफेराल विजन माने फ्रंट साइड आपन तो ठीक देखा बट साइड नियर साइड विजन गुड़ा ना आपणकर पूरा धीरे 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 कला हो तो आपको से किसी देखा जीवनी जहाँद्वारा कि कौन हम ना से जो साइड रू पेरिफेराल विजन टा धीरे धीरे आसो ना सी सेंटर रे बहुत शीघ्र पहुँच जीव ता द्वारा कौन हम ना आपणकर पूरा विजन लॉस हो आपड़ अंध हो तार कौन प्रकार ट्रिटमेंट ना जमती आप कार्डियो जनकर हार्ट अटैक हार्ट डिजीज कौन प्रकार बाहर जमी लाइफ लॉन्ग से मेडिसिन खाऊँ तो ये भी सही टाइप गोटे डिजीज कि आपण माने लाइफ लॉन्ग मेडिसिन पकेबे जो जेतिक आपणकर सेल डैमेज हो गला ना से डैमेज हो गला सी आउ रिकवरी हो पारिबनी बट से सेल तक जो आगु को डैमेज न होबो सेथिपाई आपण ड्रॉप पकेबे। तो से जो ग्लूकोमाटा ना आप बहुत लोग जानी पारंतनी ग्लूकोमा तांको हेले हैला तो ग्लूकोमा डिटेक्ट करा जाए। तो मोस्टली सेथिपाई कुआ जाए कि आपण डॉक्टर को आसिक देखा आपंकर जदि डायबिटिक अच्छी ना डायबिटिक रेटिनोपैथी आमर गोटे अच्छी ऑप्थेल्मोलॉजी रे डायबिटिक रेटिनोपैथी जो मैंने डायबिटिक था ना तो रेटिना खराब हो जाए है ग्लूकोमार चांसेस बढ़ी जाए। बहुत सारा डिजीज अच्छी जोटा आपड़ जानी ना माने लोक नोइंग नुह से विषय से विषय भी कई आप सहित कथा हे बुझे। तो यही सब जिनस हूँ मैटर करे तो ग्लूकोमा वीक स्टार्ट हो तो जदि आपण माने एज आपण घरे बापा बो सब अच्छा जो मैंने 40 वर्ष ऊर्ध से आपड़ नहीं देखा से ग्लूकोमा गोटे गोटे थर टेस्ट कर दिंतु देखु कैटराक्ट सर्जरी जोटा आप मोतियाबिंदु जानी थे सेटा नॉर्मली 40 वर्ष पर क्या डिक्टेड हुए क्या न हुए सी अलग जिनस बट आपणकर ग्लूकोमा गोटे एमती डिजीज ना से आपको देखा पड़ेनि सी ऑटोमेटिकली हो जाए आपड़ भी जानीपारती जदि आप परफेक्ट टाइम रे मेडिकेशन न नेबे ना से बहुत शीघ्र आपन आखि को खराब कर। तो यहीटा हूँ ग्लूकोमा उपरे मोर साइड काचटा रिसेंटली राजमहल रे माने गाड़ी नहीं के आसुची हठात किना गोटे कार वाला आसला मत पड़े पड़िली जाओ भगवान दयारू मोर किसी बट
ଏ ଗ୍ଲାସ୍ଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ଯାଇପାରୁନି କି ମାନେ ମୁଁ ଯାଇପାରୁନି ଏଯାଏଁ ସେ ଗ୍ଲାସ୍ଟା ପକେଇବାକୁ। ଯିବି ଏ ମିରରଟା ଆଜି ଚେଞ୍ଜ ହେବ ଯଦି ଇଭିନିଂରେ ହେଲା ଏଇଟା ଆଣିବା ବାରି ଆଜି ମିରରଟା ଚେଞ୍ଜ କରିବା କି ମିରର ପାଇଁ ମୋତେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବାକୁ ନେସେସରୀ। ମିରରଟା ନହେଲେ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇ ହେବନି। ଭାଇ ଏକରେ ରୋଡ଼ ଜାମ୍ ହେଉଛି, ମଣିଷ ଏଠି ସିଧା ରାସ୍ତାରେ ଯିବାକୁ ମାନେ ଜାଗା ନାହିଁ। ଆଉ ଦେଖୁଛ ମାନେ ଟ୍ରକ୍ଟା ସେ ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟଲି ରଙ୍ଗରେ ଗାଡ଼ି ପୁରେଇ ଦେଇଛି। ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଭାଇ ତ ଠିକ୍। ଏଇଭଳିଆ ଗାଡ଼ି ବାଲାଙ୍କୁ ତମେ କ'ଣ କହିବ ଭାଇ? ଯେଉଁ ମାନେ ପୁରା ରଙ୍ଗରେ ଟ୍ରକ୍ ଠିକ୍ ଅଛି, ରଙ୍ଗରେ ଜଣେ ବାଇକ୍ ପୁରେଇ ଦେଇଛି ତାକୁ ତାକୁ ତମେ କିଛି କହିପାରିବ? ଏସବୁ ଟ୍ରକ୍ ୟାଙ୍କୁ କିଛି କହିପାରିବନି। ଏଇମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ବେଶୀ ହେଉଛି। ହୁଏ ନା ଧୀରେ ଧୀରେ ପେରିଫେରାଲ୍ ଭିଜନ୍ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ କି ଆପଣ ଏ ସେଣ୍ଟରରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବସ୍ ଯାଉଛି ହ୍ୱାଇଟ୍ ୟେଲୋ କଲର୍ ବସ୍। ଓକେ, ଏପଟେ ଗୋଟେ ରାଧାରାଣୀ ଷ୍ଟୋର୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ସାଇଡ଼୍ ଯେଉଁ ମୁଁ ପୁରା ମୋ ସ୍କିନ୍ ଯେଉଁଠି ସରିଛି ସେଇ ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ସେତିକି ଦେଖୁଛି ନା ତାର ଆପଣଙ୍କ ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରୁ ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ ମାନେ ଲେଫ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ରାଇଟ୍ ପୁରା କର୍ଣ୍ଣରରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କ ଭିଜନ୍ ଲସ୍ ହେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ମାନେ କେମିତି ନା କଳା ପଡ଼ିଯିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯିବନି। ମୁଁ ତାର ଇମେଜ୍ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଜାଗାରେ ପୁଟ୍ କରୁଛି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଇମେଜ୍ଟା ହେଲା। ତ ଏଇଭଳିଆ ହେଇଯିବ ହେଲା। ସେ ଜିନିଷ ହେଲା ମାନେ କ'ଣ ନା ଅଲରେଡ଼ି ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ଲୁକୋମା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇସାରିଲାଣି। ସେତେବେଳକୁ ନା ସେଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା କଳା ପଡ଼ିଯାଇଛି ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଆପଣ ଆଉ ରିକଭରି କରିପାରିବେନି। ସିଏ କ'ଣ ହେବ ନା ସେ କଳା ଧୀରେ 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 ସେଇ ଲେଫ୍ଟ ଆଉ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କ ସେଣ୍ଟରରୁ ପୁରା ଭିଜନ୍ ଲସ୍ କରିଦେବ। ତ ତାପରେ କ'ଣ ହେବ ନା ପରମାନେଣ୍ଟଲି ଆପଣ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ହେଇଯିବେ। ତାର ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମାନେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ନାହିଁ। ତ ୟାର ଗୋଟେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସେ ଗ୍ଲୁକୋମା ଡିଟେକ୍ଟ ହେଇଗଲା ନା ଆପଣଙ୍କୁ ଡକ୍ଟର ଆଇ ଡ୍ରପ୍ସ ଦେବ। ଆଉ ସେଇଟା ଆପଣ ଲଙ୍ଗ୍ ଟର୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପକାଇବେ ମାନେ ମଲା ଯାଏ। ନହେଲେ ଆପଣ ଯଦି ସେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ନା ଆପଣଙ୍କ ଭିଜନ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲସ୍ ହେବ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ। ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଲଞ୍ଚ୍ କରିବି। ଏବେ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି ସେଇ 2ଟା ବାଜିବ। ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା ବଟ୍ ଘରକୁ ଯାଇ ହେବନି, ଏପଟେ କାମ ଅଛି। ଆଉ ଏକା ସାଙ୍ଗେ କାମ ସାରି ଘରକୁ ଯିବି ତ ଦ୍ୱିପହରେ ମୋଷ୍ଟଲି ଘରକୁ ସବୁବେଳେ ଯିବା ପସିବୁଲ୍ ହୁଏନି। ଏବେ ଯାଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲଞ୍ଚ୍ କରିଦେବି, ତାପରେ କାମଟା ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଦେଖିବା ଯଦି ପସିବୁଲ୍ ହେଲା ତ ଘରକୁ ଯିବି, ନହେଲେ ଅଲଗା ବି ବହୁତ ସାରା କାମ ଅଛି। ଡକ୍ଟର ଭିଜିଟ୍ କରିବାର ଅଛି। ଆମ ଡକ୍ଟର ଭିଜିଟ୍ର ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଟାଇମ୍ ଥାଏ, ଆଉ ସେଇ ଟାଇମ୍ ଆଉ ସେଇ ଡେରେ ହିଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିପାରିବୁ। ଓକେ, ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ତ ଅନ୍ୟ ଦିନରେ ଦେଖା ହେଇ ହେବନି। ଯେହେତୁ ଆଜି ଶୁକ୍ରବାର ତେଣୁ ମୋର ଅଲଗା ଅଲଗା ଜାଗାରେ କଲ୍ସ ଅଛି ସବୁ। ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ବି ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ମୋର ଏବେ ଗୋଟେ କଲ୍ 3:30 ବେଳକୁ ଅଛି। ଏବେ 2ଟା ହେଲାଣି, ପୁଣି ରୁମ୍କୁ ଯାଅ ଖାଇକି ପୁଣି ଆସିବ, ପୁଣି ସେଠିକି ଯିବ। ଆଉ ବହୁତ ସାରା ମାନେ ବହୁତ ବାଟ ପଡ଼ିଯିବ ମୋତେ ବୁଲା। ତେଣୁ ଆଉ ଏତେ ଚିନ୍ତା ନ କରିକି ଆରାମ ଯାଇକି ବାହାରେ ହୋଟେଲରେ ଖାଇଦେବି ଆଜି। ଫାଇନାଲି ତ ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲି ବାପୁଜୀ ନଗରରେ। ବାକି ମୋର ଏଇଠି ଟିକେ କାମ ଅଛି ଡକ୍ଟର ଭିଜିଟ୍। ଡକ୍ଟର ଭିଜିଟ୍ କଲା ପରେ ତାପରେ ମୁଁ ବାହାରିବି ଘରକୁ। ଘରେ ଟିକେ କାମ ଅଛି ସାରିବି, ତାପରେ ଟିକେ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି ପୁଣି ଆସିବି ଇଭିନିଂରେ। ବାକି ମୋର ଆଉ ଡକ୍ଟର କଲ୍ ଯାହା ଅଛି ତ ଯିବା। କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ପିପୁଲ୍ ହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ ବସ୍ର କମାଲ କ'ଣ। ମୋ ବସ୍, ତାପରେ ଆମ ବସ୍, ଏବେ ଜମ ବସ୍। ଏଇ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିରେ ଆଗରେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଟି ଯାଉଛି ତାକୁ ଦେଖ, ନା ତାର ନମ୍ବର ଅଛି ନା ହେଲମେଟ୍ ଅଛି, ପୁଣି ଫୋନ୍ରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା। ଲେଜେଣ୍ଡ ହୋ ଭାଇ, ତୁମ ଲେଜେଣ୍ଡ ହୋ। ଏଇଭଳିଆ ଗାଡ଼ି ଚଲାବାଲାଙ୍କୁ ତମେ କିଛି କହିବି ପାରିବନି। ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ରୋଡ଼ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଡେଲି ଟୁ ଡେଲି ବେଶୀ ହେଉଛି। ଆଉ ୟାଙ୍କର ତ ମିରରର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଆଉ।
लेफ्ट साइड को ट्रैफिक सिग्नल देइछि माने एक्चुअली लेफ्ट साइड टाକୁ ଛାଡ଼ିବା କଥା कि କିଛି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କି କିଛି ଗୋଟେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଗାଡ଼ି ଏପଟେ ଯିବ ନା ଲୋକ ତାଙ୍କର ଫିଲ୍ ଅପ୍ କରିକି ସାଇଡ଼ଟା ରଖିବେ ଦେଖିବ ଏଇ ସାଇଡ଼ରେ ଦେଖୁନ ଗୋଟେ ବାଇକ୍ ଯାଉଛି ବସ୍ ସେତିକି ହିଁ ଜାଗା ଅଛି ଲୋକ ସେପଟୁ ଆଇଲେ ଏଇଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ନାଁକୁ କରିଛି ଲୋକ ଆଇଲେ ଏଠି ଠିଆ ହେଲେ ଲାଇନ୍ ତା ବାଟରେ ଲୋକ ତାଙ୍କ ବାଟରେ ଏଗୁଡ଼ାଙ୍କୁ କିଛି କରିହେବନି କିଛି ନାହିଁ ନା ଆମ ନବୀନ ସାର୍ ଥିଲାବେଳେ କିଛି କରିପାରିଲେ ନା ଏ ମୋହନ ସାର୍ ଆସିଲେ ବି କିଛି ଏମାନଙ୍କୁ କରିପାରିବେ ଏ ସୁଧୁରିବେନି ୟାଙ୍କ ଜୀବନ ହେଇଗଲା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ସେ କାର ବାଲା ବ୍ରେକ୍ ମାରିଦେଲା ଇଏ ତା ନେଇ ପଛରେ ତା ବାଡ଼େଇ ଦେଲେ ଏବେ ଦି ଜଣ ଭିତରେ ଚାଲିଛି ଭାଇ ମୁଁ ତୋ ଗାଡ଼ିରେ ବାଡ଼େଇନି ସିଏ କହୁଛି ତମେ ମୋ ଗାଡ଼ିରେ ବାଡ଼େଇ ଦେଲ ଚାଲୁ ତ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଆସିକି ମୋ ରୁମ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି ତ ଏବେ ଯାଉଛି ଏଡ଼ିଟ୍ କରିବି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପଲୋଡ଼ ବି କରିବାର ଅଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ତ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ତାକି ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଡେଲି ବ୍ଲଗ୍ ଆସୁଥିବ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ